मु नरी पंडा नुहे आज्ञा बहुत स्लो मोशन आ बहुत स्ट्रांग कमिटी आ मो भीतर तो चलथिला कथा प्रथम आसी मोटू फोन छड़ैतिला किए कमिटी अच्छा से किए मोटर फोन छड़ी प्रथम पॉइंट आपणकर पार्टी तो बुकिंग करते मो सहित कथा है बुकिंग करते मेन पॉइंट सब कौन क्या सहित बुकिंग करते मालिकों सहित कथा है मालिकर आसिस्टांट किए अच्छा मैनेजर अच्छा आपण गोटे कलाकार जदि किसी डिस्टर्बांस कला कि जहाँ भी किसी है आपण कमिटी भाई मैंने आपण मैंने आमर आमको अतिथि कर आमको कहबार अधिकार नहीं आप साथे मैनेजर कही था बापिया को कहीं जाई नथिले बापिया को जीवे ना पेंडल को ताले सी मत जणै मुझे चुपचाप रही मो सम्मान कहीं हानि है मो फोन छड़ेनी मो माइक्रोफोन को मो हाथ रू छड़ेली ठीक अच्छे एटा गोटे पॉइंट गला सेकंड पॉइंट फास्ट नाइट जते मो गली ना जो मु बाबू सहित कथा होती टाइम चलीगला गली ना जदि गली ना 12 घंटा 14 घंटा रहीगला रात 11टा पर्यंत फास्ट नाइट यात्रा पर 14-15 घंटा रहीगला पुणी रात 11टा को फिर रहीगला ना रात 11 रु पुणी रात 11 24 घंटा 24 घंटा भितर आप मत इनफर्म कर पारते कि कमिटी वाला कही पारते बाबू को ए बापी बाबू कहीं गले आज आज जीवेनि कि कौन ए विषय डिस्कसन कर पारते से विषय मो कान को कर्णपात है मो कान कर्णपात है जब मुझे मैनेजर को पचारि आज्ञा आपण मानक कही कि मो फोन हाथ छड़ाऊँ से कहते मैनेजर को कही आपको कही कि हाँ मत कही किए कहले ना भाव बाबू मैनेजर मत कहले हाँ कही मुझे कहन कहीं मत मो हाथ फोन चढ़ाटा केते बड़ अपराधमूलक कथा गोटे कलाकार हाथ फोन छड़ाटा मत के निंदनीय कहलनि कहीं ना मो मन नहीं बोला केते बड़ कथाटा को आप मन नहीं आप गोटे कलाकार पेंडल को चढ़नी आप कहते मो मन ना आ कौटा मन अच्छी आप एति कथा भितर से डिस्कसन हो फोन टाक नहीं गले मैनेजर मैंने साइलेंस रही तो जानी सब जीवन प्रति विपद अच्छी हाँ जीवन प्रति विपद सी जो कहना लुचिकी पलि आस लुचिकी पलि गले 5:30 बेले नाटक सरीला 5:30 बेले दर्शक बाहर मो गाड़ी मेन गेट आगे थुआई मो सागर आउ 4-5टा कार थुआई मो कार मझीरे अच्छी मु बुले भी पारि आगर गाड़ी पछर गाड़ी आप देखी जानी ता भितर मामुनी बाहर की आसला मु गाड़ी चलेली मामुनी बसिला मुझे दर्शकों भीतर गाड़ी उठेकी रोड उपर उठेकी आनिली लुचिकी केतले को गली देकी पशिगली ना कौन ना मुझे एकुटिया थी गाड़ी फाड़ी नाला दौड़ी पलैगली कौ बाटे गली नाटक सरिले तो मामुनी आसब ना कहना मामुनी नाटक करनी से अधार पलैला कहना तार भिजुआल भी मुझे रखी सबु प्रकार प्रमाण रखिला परे आज्ञा बाबू मु बाहर को बाहरी आ गोटे कथा मु आंकरिंग बेले सबु बेले कहे चाहिए पलि आसी पारथांती किंतु नाई मामुनी नाटक तू कर मोर तो फेल होती बाबू सहित कथा कमिटी वाला बुझेगा कि कौन करवा काली अच्छी यात्रा मु बुझेबा जी कहि जा करी किंतु तू यात्रा कर आ बाबू को मु सब बेले गोटे कथा कहूँ बाबू गोटे आंकरिंग कला बेले गोटे कथा कहे आप शुणी प्राय समय लुहा को कहीं केबे नष्ट करि पारेनी थॉट ऑफ टुडे रे मु कहे बहुत कथा कहे आप बहुत कथा शुणी इंपोर्टाट कथा कहते लुहा को कहीं केबे नष्ट करि पारेनी तार कलंक ताकू ही नष्ट करे जस्ट लाइक मनीष को कहीं केबे नष्ट करि पारेनी तार गर्व तार अहंकार ताकू ही नष्ट करे इसलिए एथिपाई बाबू आपको मु गोटे कथा कहूँ नो एटीट्यूड नो इगो नो फाइटिंग गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट से कथा भिजुआल मु छाड़ी देछि आपण पाखु ऑडियो कॉल छाड़ी देछि मीडिया माध्यम से 5 लाख 5 लाख केते अछि बोधे एमिति कहूछि बाबू को मामुनी सेटु पचारुछि बाबू 5 लाख मोर चिन्हता भल रे देखि को हाँ मुझे देखिकी कहूँ यहाँ जी पॉइंट थी हाँ मुझे कथा कहूँ ना मु कहीं 7 लाख कही फल्स रे कही बाबू मो पाखर रेजिस्टर प्रूफ भी रखी टंकाटे नेले आपण साइन करांती जेतिकी पैसा मु आनी सब साइन होती हिसाब करदेवे यदि 7 लाख नथिबो 14 लाख देवी 7 लाख 24-25 मो दरमारू मुझे 7 लाख टंका मो साइन करने भितर जी नहीं तो साइन करी ना एतिकी पैसा बापी मामुनी नेले आमर तो 2 जंकर गोटे रेजिस्टर बापी मामुनी एतिकी पैसा नेले दरमारू मोर हिसाब करदेला आ 7 लाख रोच 7 लाख 6 लाख 80 समथिंग 7 लाख मुझे जदि आपड़ देखईदेवे रेजिस्टरटा मु आपको 2.5 लाख देवी तो ओभर ड्र कर देखई दिंतु थे
तापर मु 7 लाख देखई दूँ सांगे सांगे 25-26 ପାଇଁ ଆପଣ ଆଡଭାନ୍ସ କିଛି ନେଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି आडभांस कथा सी मानी बापी मामुनी की 25-26 मु पैसा देइछि କେତେ ଆଣିଥିଲେ 5 लाख सी भी कहते मु भी कहूँ 5 लाख हाँ मुझे 25-26 आप जो कहते माने माने 5 लाख नहीं सेटा मानिले आप मानिले ये जो 2.5 लाख कौ बाटे 36टा कैमेरा भाया आप कथबार्ता करतु मु नरी पंडा नुहे आगे बहुत स्लो मोशन बहुत स्ट्रांग आप भावती बापी बहुत नॉर्मल मु रूल हिसाब से चल राइट कथा कहे बोली समस्त पाखे अप्रिय हुए आपंकर फास्ट नाइट यात्रा कहीं बंद है 22 तारीख यात्रा कहीं बंद है बापी मामून 22 तारीख तो आम सका 11 टा पहुँची गलु यात्रा कहीं बंद है आ प्रत्येक कैंप रे आप गोटाक 12:30 गोटाक बेलू मेन गेट हो न लेबर ना गोटाक बेलू गेट होथुब गोटाक बेलू मेलोडी आरंभ हो प्रत्येक कैंप फास्ट नाइट डेरी है लास्ट मेलोडी सर नाटक आरंभ है 2:30 3टा ऑडियंस बिगड़ बापी डेरी कला यही पॉइंटा मुझ वर्ष सारा आपको कही आप कहीं गोटाए बाजुची 12:30 बाजुची आप 11:30 आरंभ करना कहीं रिस्कटा मो उपरक आस ठीक अच्छे बाबू कहले सी कौन से मैनेजर गोटे ना कि जो बसंत मैनेजर जो कहनी आ केते थर माड़ खाइला तू बुझीबू बसंत बसंत बाबू बोली मु डाके मोठार बहुत तू बापी भाई बोली डाकू मु बसंत बाबू डाके आज पर्यंत तू केते आर्टिस्ट ठार माड़ खाइचु आप पर जो पचारू जब का ठार माड़ खाई प्रमाण दे विजुआल सहित देदेवी तार यही सब नेचर दोफाणिया कथबार्ता सब 2 नंबरिया कथबार्ता अरे तू कहचु कौन बापी अधिका गपे बाबू कथा माने ना कमिटी कथा माने ना ठीक अच्छे बाबू से कथा को सपोर्ट करी 40टा कमिटी मु जोरीमाना देई ये माड़ खाई बाबू गोटे कथा मन रखु मु थरे जनक घर को मद पीकी गली से देखला सेकेंड थर मद पी गली देखला थर्ड थर बोलू से पचार तो कहीं मद पीकी आस मो घर को आसबुनि कह कि नहीं बाबू मोर 40टा कमिटी आपन को जोरीमाना मोर देइचंती 2-3टा कमिटी जो जोरीमाना देले मु तो आपनकर किसी संपर्क नुहे मो खाता बसैलेनी कहीं जोरीमाना पैसा गुड़ा बापी तो जोरीमाना दिया हो तो खाता बसला ठीक अच्छे सेकेंड पॉइंट 40टा कमिटी आपन को माड़ खाई आम 2 जन माड़ खाईचु 40टा कमिटी की पचारतु कहले 4-5टा कमिटी देखला आप मत डायरेक्ट आटाक कले बापी ते मुझे रखी नहीं कमिटी गुड़ाक मना कर गपुचु बोली मना कले थर्ड पॉइंट जदि मु एते गपीपाटा आपण पाखर तो नुआ नुह 3 वर्ष है रही रखुंट कहीं पुणी आसंता वर्ष में आडभांस देले किमी ए वर्ष जदि एते मोर ऑब्जेक्शन थिला पुणी देकी रखियापाई फेर 25-26 रे दौले किमी तापर जगत जीवन पंडा मैनेजर भाभी चिंती कथबार्ता करूँ खाली शुणीदे मो मालिक सपोर्टर कथा कहीदेवी एगुड़ा सुखी कथा प्रमाणटा दब ना मार्च 1 रे नांडू बाबू मना कले तुम्हें जो पैसा नहीं आडभांस से पैसाटा को ए फेरी अरे मु तो मार्च 10 रे मीडिया सामने देखईदेली मार्च 10 रे मोर एग्रीमेंट है पैसा मत देले मार्च 10 रे एग्रीमेंट पूर्व मत आडभांस देदेली मार्च 10 रे देले मार्च 1 रे केमिति मते से कहले जदि 1 रे कहले तुम कथा हो जदि 1 रे कहले मार्च एप्रिल 5 रे फिर स्टार कास्ट कि बाहर करदेले कौन आप बुझी सुझी तालमेल लगे कथबार्ता करूँ किसी ना मालिकर जगार मालिक पाखरे जी रही मालिक सपोर्टिंग रे कथा कहे एटा गोटे रूल किंतु तू गोटे मिलामिशा करी कथाटा कह नाई काले करिपारे कहीथिला पा मु कोन बापी पंडार चाकर हेबी आगामी दिन कोन पदक्षेप रहबो आपन पेज रे गपंती बोली आपन प्रकृतर गपंती आपन स्क्रिप्टेड थाइ सबटा ना ना स्क्रिप्टेड नुहे अनाउंसर गोटे से कहबो कारण से गोटे अनाउंस पोस्ट अछि ना ताको पई दर्शक किछि आसुचंती मु कहया कथा मु जदी बैड अनाउंसर खराब अनाउंसर आपन को पार्टी रो 3 वर्ष ला रखुचंती काहे की आसंता वर्ष को एडवांस देले काहे की तार आंसर आपन पाई गले आगामी दिन कोन पदक्षेप रहबो आपन पदक्षेप कलाकार संघ मु आज जनई कलाकार संघ बापी नना हीरालाल भाईना दैतार नना बड़ बड़ कलाकार जो मैंने अच्छा मुझे ग्रांड साल्यूट मुझे जनई लिखित भाव ना मौखिक भाव लिखित भाव में जनई मौखिक भी जनई बाई फोन ने प्लस लिखित आकार भी लिखिक पठे कलाकार संघ को से मो साथ रे अच्छा से बापी तो
तू सत कथा कहूँ ना भूल कथा कहूँ ମୁଁ କହିଲି ସତ କହୁଛୁ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର ଆମେ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ଯେତେ ବାଟ କଥା ଯିବ ଯିବ ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ ଆମେ କଳାକାର ସଂଘର ସହାୟତା ନବୁନି ନା ନା କାହିଁକି କହିଥିଲି ନା ଅଭିମାନ ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ଥିଲା ଯେ ମତେ କେବେ ଆମେ କେବେ କଳାକାର ସଂଘ ଭିତରକୁ ଆମେ କଳାକାର କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ କଳାକାରର କୌଣସି ଫଙ୍କସନକୁ ଯାଇ ନାହିଁ କି ବାପି ନନା କେବେ ମତେ କହିନାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି ବାପି ନନା କହିଲେ ନାଇଁ ରେ ସେ କଥା ନୁହେଁ ଅଭିମାନ କଥା ଯୋଉ କହିଲୁ ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ କଥା ହେଲି ପାର୍ଟି ଅଛି ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଅଛି ବାପି ନନା ମତେ କହିଲେ ହୀରାଲାଲ ଭାଇନା ବି କହିଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କନଫରେନ୍ସରେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କଣ ନା କେହି ଏଠିକି ଡକାଡକି ହୁଏନି ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସନ୍ତି କଳାକାର ମାନେ ସବୁ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଭାଇନା ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ବି ଯାଇପାରିନି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିନେଲି କଣ ମତେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିମାନ କଲେ ନାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ତ ସପକ୍ଷରେ ସବୁବେଳେ ଅଛୁ ତୋ ପଟରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସତ କଥା ହିଁ କହିବୁ ତାହେଲେ କଳାକାର ସଂଘ ମୁଁ କହିଲି ସତ କଥା ବାପି ନନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛି କହୁଛି କହିଲେ ଠିକ ଅଛି କେୟାର କରନା ପୁରା ରହ ଆମେ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ଇଭିନ୍ ଲାଷ୍ଟକୁ ନହେଲେ ଅନଶନ କରିବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବା ଯାହା ବି ହବ ହବ ହେଇପାରେ ଆମେ ତ ମୁଁ ତ ଯିବି ନା ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲଢିବି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ 100%। ଆପଣ ଯାତ୍ରା ନା ଦି ଜଣ ସେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁନି ପାର୍ଟି ପଡ଼ିବନି କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିବନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଳାକାର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର କଳାକାର ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର କଷ୍ଟମର ଦୋକାନକୁ ଯେତେବେଳେ 4 ଦିନ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯିବ ସେ ଲୋକମାନେ ଆସି ଖୋଜିବେ ମାଲିକ ଖୋଜିବ ସେ ଲୋକଟା କାହିଁକି ଆସୁନି ଗୋଟେ ମାମୁନି ଥିଲା ହିରୋଇନ ଥିଲା ପାର୍ଟି ଅଲଗା ଅଡିଏନ୍ସ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଜାଣନ୍ତି ବାପି କୁମାର ଥିଲା ଆଙ୍କର ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ପାର୍ଟି ବୁକିଂ କଲାବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଅଡିଏନ୍ସ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କିଏ କରିବେ ଦର୍ଶକ କରିବେ ନା ଦର୍ଶକ ଜାଣନ୍ତି ଫୋନ୍ ଯେତିକି ଆସୁଛି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଫୋନ୍ ବି ରିସିଭ୍ କରିପାରୁନି ଏତେ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ଯୋଉ କଳାକାର 2 ଜଣ ଯାଇକି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଜାଗାରେ କେମିତି ଗଲେ ଗୋଟେ କଳାକାର ପଇସା ପାଇଁ ଲଢୁଛି ତମେ ଆଜି ମୋ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସ ଯୋଉ 2 ଜଣ ଯାଇଛ ତମେ ଆଜି ପଳେଇଥାନ୍ତ ମୁଁ ଯାଇକି ପଶିଯିବି ଆପଣଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲିଟି କ'ଣ ହବ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଗୋଟେ କଳାକାର ଆଉ 20 ଦିନ ଅଛି ହଁ 6 ମାସ ଅଛି ଜଣେ ପଳେଇଲା ଆପଣ ଗଲେ ପାର୍ଟିଟା ଚଳେଇଲେ 20 ଦିନ ଅଛି ଆପଣ ଚାଲିଗଲେ ସେଇ ତମେ 2 ଜଣ କଳାକାର ସେଇ ତୁଳସୀ ପାର୍ଟିରୁ ବିଦା ହେଇକି ଯାଇଥିଲ ସେଇ 2 ଜଣ କଳାକାର ପୁଣି 20 ଦିନ ପାଇଁ ମାମୁନି ଜାଗାରେ ବାପି ଜାଗାରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି କଳାକାର ଆପଣ ଗୋଟେ କଳାକାର ଚାକିରି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ପଇସା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଚାକିରି କରିଦେଲେ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିଲା ନା ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିଲା କେମିତି ମୁଁ ଆସିବି ଭୁବନେଶ୍ୱର କାରଣ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଟର୍ଚର ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯିବି ସେ ପୁଣି ଲୋକ ଲଗେଇ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା କରିଦେବେ ମୁଁ ପେଣ୍ଡେଲରେ ଥିବି ବଢିବାର ନାହିଁ ମୁଁ କନକ୍ଲୁଜନ ପଏଣ୍ଟଟା ଜଣାଉଛି ନା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଥିଲି କ'ଣ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଲୁଚିକି ଆସିଛି କାହିଁକି ସବୁ ମାଲିକ ତ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି କୌଣସି ମାଲିକଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଉଠୁଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ନାଁରେ କାହିଁକି ଉଠୁଛି ମୁଁ ବି ତାର ଟେର ବି ପାଉନି କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠୁଛି ଆପଣ 3-3ଟା ମାଲିକର 3-3ଟା ପାର୍ଟିର ମାଲିକ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠୁଛି ଗୋଟିଏ ମାଲିକ ଏତେ ବିବାଦ କାହିଁକି ବିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ସବୁବେଳେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ନରିପଣ୍ଡା କେସ୍ ଚାଲିଲା ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାଲିଲା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁଳସୀ କନ୍ୟାଟର ହିରୋଇନ ବିଷୟରେ ପୁଣି ତାପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଚାଲିଲାଣି ଏସବୁ କ'ଣ ସବୁ କେବେ ନାଇଁ ଝଗଡ଼ା ମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ଏଇ ସବୁ ମ୍ୟାଟର ନଥିଲା ପଇସା ଆର ବର୍ଷ ମୁଁ ଏବେ ବି ବାବୁଙ୍କୁ କହୁଛି ଆ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପଇସା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଗୋଟେ ଫୋନରେ ପଇସା ଉଠେଇବେ ଫୋନ୍ ବାପି ତ ପଇସା ବାକି ଅଛି ମୁଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେବେ ବି କହିପାରିବିନି ମୋ ପଇସା ବାକି ଅଛି ପଇସା ତ ଦେଇଛି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛ ରାତି 2ଟା ବେଳେ ବି ଫୋନ୍ କଲେ ପଇସା ପଠାନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କାହିଁକି ଏମିତି କଲେ ମତେ ଏକା ନୁହେଁ ପ୍ରାୟ କଳାକାର ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ କେହି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ କାରଣ କାଳେ କହିଲେ ଆମ ଚାକିରି ମିଳିବ ହଁ ପାର୍ଟି ତ ସିଏ ଲସରେ ଚାଲୁ ଲାଭରେ ଚାଲୁ ସେ କଥା ଆମେ ବୁଝିବୁନି ଲାଭ କରିଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ଆମକୁ ଅଧିକା ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ କି ନା ସାଥୀ କଳାକାର ସାଥୀ କଳାକାର କୋଉମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ସେଇ ପାର୍ଟିର କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ପଇସାର ଅଭାବ ଅଛି ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରିଛି ସେଇ ମାଲିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେମିତି କହିବି ସେମାନେ କେମିତି ବା କହିବେ ସେଦିନ ଯୋଉ ମାଡ଼ ଚେୟାର ଖୋପଡ଼ା ହେଲା ସବୁ କଳାକାର ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କମିଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କେହି ପଦେ ପାଟି ଫିରେଇ ନଥିଲେ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ନିରୁପାୟ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିପାରିବି ପଚାରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇନ ହାତରେ ଦିଆହେଇଛି ଆଇନ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ
କଳାକାର ସଂଘ ମୋ ସହିତ ଅଛି। କାଲି ମହିଳା ଥାନାରୁ ମାଲିକ ଆଉ 2 ଜଣ ମ୍ୟାନେଜର ଡାକି ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଖବର ଅଛି? ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନି ଖବର।